শিখবার আছে বলে দেখো ভিডিও আমার দেখি পকাব পলা কেনতা আর ফিকা সাজছে আর এটা চালিছে পলা ফিকা তো ভিডিওকে দেখবার পড়বা। এটা দেখো ধান বুনা যাইছে আর এটা দেখুছ তো হল লাগুছে পলা ফিকা যাইছে মানে ভিডিও খুলবার দেখাবো ধান এমতি করে বুনা যাইছি আর দুইটা দাদি চালিছে পলা ফিকা। তো আমি খুব কয়েস যে পলা ফিকা ভিডিও বনা হব বলি তো আজ দেখো ধান কেনতা এটা সব পিছা যাইছে এমতি বিছা যাইছি ফের ফার এটা নঙ্গল ধরি করে জুতা ଯିବା তার উপরে কপর মারা ଯିବା তারপরে পলা হেলে ফের দুয়া ଯିବା জানল। এটা 10 কিলো পলা ফিকা গলা এড়কি খন এরিয়া কে 10 কিলো তুমি আর অধিক भी বড়ে পারো। এছন ফের ফারে নঙ্গল চালবা নঙ্গল भी ধরি পারবো আসবো যেন শিখবার ফেলে দেখো এটা আমার সান মর্যাদা দিয়ে আইব তো ট্রেনিং দেবে ধান ফিকা সবু দেশি जुगाड़ देसी हल ट्रैक्टर लगाবার नहीं पड़े पैसा खर्चा तुमके देखा जीवा फेर फारे रह देख पला फिकी सारा पर एमती नंगल जुता जासी तापर कपर मारा जीवा तापर सरीगला फेर पला डेंग डेंग हेले আর সেটা গোটে দাদি আসুছন কপর নেবার লাগি আর এটা চালিছে পলা ফিকা সে भी পলা ফিকুছে তো আবা দাদি দাদি চন্দন টিকা মাখিকিনা আসিছন ধাই ধাই কপর নেবার লাগে আর আমার তো চালিছে এটা পলা ফিকা তো দেখি পার এমতি করে পলা ফিকা যাইছি এমতি করা যাইছি আর जेन मन हल रखीच बोल तो बढ़िया ट्रैक्टर रखीच बोले एमती करबार नहीं पड़े बोले तो मोर दादी इहादे कपर धरबे और जीवे पूरे ठीक है। केते दूर गला दादी तमरटा और दादी गोल दू छे एटा तो देखो आमर दादी আছে भी पला फिकबा सेतिर का जाइछे ते हल जुता এটা দেখোछु फिकलो ना फिकिरालु केते किलो फिकलो আর এড়কি খন কে 20 কিলো এটা এটা কা ধান বল স্যার এটা কা ধান জানছে দেখো এ ধান না যমুনা এই যমুনা পলা ফিকা যাইছে ভাই টিকে টিকে থো না সবু রখি দিতেছি লোক জানবে কেনতা ঘরে। তো ভিডিও যদি ভাল লাগলা বলে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে और आमर दादी का फॉलो कर देवे देखुछ तो हल के देखाबार जे पला लागे आइडिया दिए एले मोर दादी टिके दादी पला फिकलो तो टिके कहो कैमरा रे पला फिकलो कि नहीं देखो आमर गोसे दादी भी आसी गले और पूरा एटा पला फिका जुछे और आमर पहाड़ देखो मुंगेडा आमर पहाड़ जिनके महाकार पहाड़ इटा अरे मामू देखुछ नहीं पला फिकलार खुद छाने जुछे खर्चा हाँ हाँ पला फिकी किना खुश और पला पका बतर ही जैसे पूरे ठीक है नकल गारे गारे बोलू हली केनतार खेदा जैसे तुमके देखा जुछे माने हलर पचपच जीवाटा আর এটা ফিরা যাচ্ছে দেখুছ।
आगली पूर्व काले मोबाइल नहीं थी जे लोग नंगल धरा हल धरा नहीं शिखुथि डुलिका ए मोबाइल देखिकिना हल धरा नंगल धरा शिखब तो से वीडियो गोटे बने छे जेन मन जुते नहीं जाना पला फिकी नहीं जाना बोलो सब ये वीडियो के देखिकिना शिखि पार शेयर भी करदेव। जय जुहार जय आदिवासी यार दादी आदिवासी डंगर तले बसी देखुच आमर गुसे दादी ताकर लगे भी गोटे लाइक फॉलो करदेव।